anna folisi lana be ba kelen na be ma fen fe si la réseaux sociaux kan kam ma fen ka ba na video kenin ma anna folisi la be ma ya tigi do man yanke la ka barka bla folli kan ya ka ban ka kadul la na ma anna folisi la ulma anna li wati be e ba yan si la wati cheman ka video ke paso muna anye men ka la ye mo le intéressé la ko son anye na lan si la ka do breke au tableau ma anya feka kuma shije do le kambi men na to lola keluma shije o yimundi Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir la notification des publications dans le futur. Ni ka impuissance sexuelle ta ayi kesi man bali labi mais asabu ye jondi asabu ya ngerel ledi kesi man ebra ke sababu dibi ka alu retien ka ben musol la ko koson muna ko pour que ani muso me asi la wasala tunyali mandenkal le ko ngoni preseri mo marena di fo idena de tunyalo muso ye fen su gudore di nebra badi la nyoma ko furule ay nyom bolole han wati be ali mo men ye dankundo wati be ay nyom bolole ne ka tan libre soro lumna ay di kilemba ko rokatemi mo men ye furule ay nyom bolole wati be mais il est que to ke ko kele men kela na fora ko fo yayi da musula ki subute parce que sababu di ka toro ya gbere la sirema yo kesi man bale la ay di se tarik sunya kelen sunya fla sunya saba sunya nani kela muso kan suro ke ya tewdi kesi man bale kela o khatre kelen fla saba kela me abrade se wala to kelen ni he nyame foli ngena muso le yimi boyi e ba saman ka dan rom da ye ni muso biro na mali e ba jita ka kado ka dan rom da dan to ye ni kam muso la dire sunya kelen sunya fla sunya saba la e ba de sawro lomina aba fa ki bani na wal ma da fa ki kanunu la ke ni ya fa kamen sila ni ya fa kamen ila kende ye bolo dan sunya kelen pema sunya kelen men fana nketi bolo o yile la wasa o muso la wasa mais qu'est-ce que man yebi olul ba ke saba o braque excitant la di ji énergétique o vinaigre o sex fort pour que ne mota iti fenkala parce que kaya e fen su gudori di a valeur ka bon ko juya son comme kaya la a ka bon ko juya valeur mi kaya la o ka bon ko juya femme mbake o la dana femme mbake kaya la dana o valeur mankan ka ke franguinien wa luludi sex for femme tala a be même valeur basti mi fo 10 000 sinon 5 000 mais sex for effet sur le sex for là et ba l'état avec ya saman ke ya gbe ila mali ali samre ye samre men sana ka bla moto kono ya mafne ya bla moto kono ube ya bla mumli kono lumna ida yi adromam mais ni ka fonyo karo ba aba folo no ko samre bratien ya mafne e ka kuda bla kono nyama na kono ma nyama te keleni e ba gbe kuda sa même l'espère bo kuda san au fur et à mesure ya samana ayeti mina robola ke ya fana ni nya su wulema e kana fem fos leta mendi ke sababu di ka fu wa ke ya saman kala bo ko abla han niveau do la donc yo le souye là e be me sex fortala ko pour que nya ida musula si chebalo li ouais wati do besi be de sewla muna parce que fanka mentre ke ya fasala kala bo ka saman kala bo fanka su tibulo ko donc ni ma basi ota tise wuli la ko o le braje ke siaman kambi o le braje jeune siaman kambi a siaman brake alcooliste de nema dolomi tise la ka kuke oro impuissance mo maintenant a te wula a photo mo mako impuissance a dit madame qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans que je suis mariée il m'a jamais touché c'est pas voisin c'est quoi hey, chaque fois qu'il revient, il dit qu'il est fatigué. Clame pas. C'est quoi C'est garçon ça. C'est forcé, je vais la toucher. Voisin. Ça veut dire quoi C'est quoi
Tout est normal. Et c'est un garçon qui a... ka watiri ka jan kɛ ala ni muso fɛ a yɛrɛ ma k'u tɛ a yɛrɛ tɛ wuli la muso i kana di tolon na la ye mun kɛ ale bɛra bila machine vibratoire la a tɛ wuli donc a fɔ t'o le ma ko impuissance sexuelle an y'a fɛ ka méthode fila le di mɔgɔlu ma bi même di sa kɛla lu yɛrɛ o da ka yɛrɛ ye a fɔlɔ méthode fɔlɔ ma o y'a sugu ɲuman de ye eri dɔ y'an fɛ an y'a fɔla ma ko farakolo kanti i bɛ wuli i b'a farakolo kante kulu saba bɔ ni ka farakolo kante a bulu i b'a bulu saba bɔ i bɛ sɛfanden kelen ɲini ka na k'a la daga dɔ k'a ni sɛfanden kelen o tobi ɲɔgɔn na koliko kelen pe de y'a de koliko kelen pe mɛ i bɛ wuli kɔrɔ i di na i di ko i di ko yɔrɔ mɛ i di kolonkalan fila ɲini k'a kɛ pilisi de i b'a kolonkalan fila ɲini k'a kɛ pilisi de i b'i sigi o sanfɛ i di ko fida mɛ ji la i b'i ko la ji la sɛfanden kelen mɛ o i d'o te i d'a ye o domu mɛ i y'a ni sɛfan kɛndɛw le tibila ɲɔgɔn na han ye mɔ sɛfan kɛndɛw b'a mɔ i y'o le domu na mɛ i t'i ko la ɲɛ kɔnɔ de i ko la gbɛkɛnɛ dɔ le rɔ mɔ ti yɔrɔ min dɔ ile le ka sɔrɔ i di ko waati min kɔnɔ Allah diyara i b'o kɛ dans 30 minutes kɔrɔ i di wuli hali n'a ka sɔrɔ k'i bɛna san 10 de kɛ i ma wuli i b'a kɛ dans 30 minutes kɔrɔ i bɛna wuli C'est quoi ça? Je ne suis pas dedans. Attends ici. Tu vois, je vais mourir. C'est mon dos là. Eh, mon type, si tu veux faut mourir, moi je suis plus dedans. Non. 3 jours aujourd'hui, c'est debout comme ça. Eh, il faut venir. C'est pas mon problème. Je vais faire un coup. Eh, je ne suis plus. Mais ni k'a appliquer i m'a muso sɔrɔ suuru i m'i la muso fɛ suuru n'a k'a kun ma jigin n'a t'a kunna wulila o kɔ i fɛ kelen pe mɛ o la wolo de i fɛ kelen pe mɛ o la wolo de a méthode filanan o y'a sugu ɲuman de ye an y'a fɔla iri dɔ ma ko tɔnbi i y'i tɔnbi lili sen i b'a lili sen i di bɔlɔ dɔ tuntun bɔlɔ dɔ gbangban lili kan lili o kan i di lili tigɛ i b'a lili tigɛ i di na k'a masa ka dugu tanna b'a kan k'a jɛni i b'a jɛni i d'a mugu bɔ i d'a ni bakɔrɔn kili mangodi i d'o susu ɲɔgɔn na bakɔrɔn kili i di bakɔrɔn kili ɲini k'a n'o susu ɲɔgɔn na ni ka basakun sɔrɔ ou bien kanan kun i a n'o susu kelen di ka kɔgɔ gbɛlɛn dun ni k'a rɔ ni ka foronto misɛnnin fana sɔsɔ i d'a n'o bɛɛ susu kelen di donc i d'o ta kuyɛri ɲɛ kelen ka kɛ naji la tele saba la traitement de kuyɛri ɲɛ kelen sɔgɔma ɲɛ kelen tele ɲɛ kelen wura la ka kɛ naji kan k'a min tele saba pe i bɛna wuli n kɔrɔ Ameniumiza. Nani? Tunamuua hapa. Yaani majirani mtu anaweza kuwa anakufa lakini mwezi kuja kumsaidia. Nani? Donc méthode flaw de tremblo bi kadi amma fune ba siyama ma fen sigi la réseaux sociaux kanka amma fune anna foli c'est la bema donc anyo nyombolo au fur et à mesure des méthodes seront anda di jama maya donc anna foli aligné toujours anya nyina honan toujours ni mo men makukara na wi sanke la toujours merci